राजधानी रे भूत बंगला आउ से बंगला रे राति हेले धला साड़ी पिंधि बाहरुची भूत एमिति किछि भय राजधानी वासी को घारिछि। राजधानी चंदका थाना अंतर्गत पाइकरापुर रे एमिति एक कोठा को नहीं समस्तक मन भितरे भय संचार सृष्टि हेछि। आउ से कोठा एबे सामना को आसीछि गोटे हत्याकांड परे जेतेबेले हत्याकारी को पुलिस गिरफ करिछि। यह होछि सेही कोठा जो कोठा आपण देखुचंती दीर्घ वर्ष धरी ए कोठा कहार ए कोठा कौन पाई तैयारी हेतिला ए कोठारे काहींकि केही आसुनाहांती ताहा काहाकू जणा नाही। धीरे धीरे आमे भीतर को प्रवेश करबा पूर्वरु टिके देखि नियंतु ए कोठारे किभଳି भाबे भयभीत करी अंका जाईछि चित्र। लोक माने काले आसिले ए चित्र को देखि भय करि जानती कारण एई भଳି भाबे भूत ए कोठारू बाहरुची आ राति हेले भयभीत करूची। तेणु ए भଳି स्थिति रे भूत बंगलार वास्तव कथा केही न जानिथिबा लोक किंतु राति हेले रास्ता देई जानती नाही कारण ए कोठारू काले भूत बाहरुची। टिके भीतर को जिबा से भूत बंगलार गोटिए परे गोटिए कोठरी को देखिबा। पूरा कोठरी जेतेबेले देखिबा सेही समय आपण चिंता करंतु अंधार ए कोठरी भितरे केही केबे आसीबा पाई साहस जुटै नाहंती कारण घर भितरे केही केबे प्रवेश करिवे एवं घर भितर ए चित्र केबे देखि पारिबे कहार छाती रे दम नाही कारण ये होची भूत बंगला। किंतु किछि लोक एठी रहुछंती आउ राति हेले एठी आश्रय नेउछंती। तारी भितरे आमे पूरा कोठा को जेतेबेले जिबा से कोठार रास्ता को बाटे अछि वर्तमान देखिबा कारण पूरा कोठार छात उपरु गत 1 तारिख दिन मोहनी दास नामक जने व्यक्ति को जेतेबेले मृत्युवरण हेछि सेतेबेले समस्तक नजर को आसीछि ए भूत बंगला। पाइकरापुर रे थिबा ए भूत बंगला पुणी थरे चर्चा को आसीछि एइथिपाई जे मोहनी दास रो मृत्यु काले भूत ठेली देबा परे हेछि। पूरा घर को देखंतु किभଳି भाबे भूत बंगला भଳି पड़ी रहिछि आउ पूरा घर सील हेछि। तबे एभଳି क्षेत्र रे घरर रास्ता किभଳି भाबे कोठी मिलु नाही। भूत बंगला रे देखुथिबे आपण पूरा चेमेणी भर्ती हेई रहिचंती कारण एई भଳି दृश्य समस्तंको भयभीत करे। एभଳି दृश्य राति रे देखिले समस्ते डरंती कारण ये घर भितरु धड़ा लुगा पिंधि भयभीत अवस्था रे जणे बाहरे आउ समस्तंको भयभीत कराए कारण यार भितरे भूत रहुची आउ भूत काले राति हेले समस्तंको देखा दउची। तेणु ए कोठा को आसीबा तो दूरर कथा कोठा रास्ता देई जिबा पाई लोकंकु भय लागे। पाइकरापुर ये परित्यक्त कोठा कहूची गोटिए परे गोटिए कहानी किभଳି भाबे या भितरे जोड़ी हेछि। तेणु एभଳି स्थिति रे किछि लोक या भितरे बसवास करुथिले एवं पूरा कोठा को नजर अंदाज रखुथिले किंतु यारी भितरे घटना घटिबा परे समस्ते बेस आश्चर्यचकित होइछंती कारण पुणी थरे से भूतर भय समस्तंकु घारिथिला कारण जणे व्यक्ति को एठी रक्ताक्त अवस्था रे गत 1 तारिख विलंबित राति रे पाइबा परे समस्ते भाबी नैथिले जे बाहरु थिबा भूत ही हत्या करिछि। किंतु पुलिस जेतेबेले तदंत कला तदंत भितरु पूरा घटना सामना को आसिला। आपण पूरा घर को देखुथिबे जे पूरा घर फिनिशिंग हेछि किंतु कलर दिया जाई नाही कि एठी कोनोसी व्यक्ति रहु नाहंती ना झरका कबाट लागिछि ना सेई झरका कबाट लागिथिबा घर भितरे न लागिथिबा घर भितरे केही रहुछंती। आपण देखंतु ये घर भितरे अंडरग्राउंड घर भी रखा जाइछि जो घर आपण चिंता करंतु थरे देखिले किभଳି भाबे लागुछि। तेणु गोटिए परे गोटिए फ्लोर पूरा 3 महला फ्लोर को आमे जिबा एवं घरर पूरा अवस्था देखिबा जे किभଳି भाबे याको भूत बंगला कहा जाउची आउ ये भूत बंगला रे भूत सतरे रहुची ना एमिति किछि भयभीत करा जाउची। किछि लोक या भितरे रहुछंती
କିନ୍ତୁ ଜାଣି ଶୁଣି ଏହାକୁ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଏ ଦେଖୁଥିବେ, ଏ ଘର ଭିତରେ ମଶାରୀ ଟଣା ଯାଇଛି ଏବଂ ୟା ଭିତରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଛାନିଆ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି ଯେ ଏଠି କାଳେ ଭୂତ ରହୁଛି ଆଉ ଭୂତ ପ୍ରେତ ଏଠି କାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ଗତ 1 ତାରିଖ ଦିନ ମୋହନ ଦାସଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେବା ପରେ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଭୂତ ହତ୍ୟା କରିଛି ବୋଲି। ଆମେ ପୁରା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରକୁ ଯିବା। ପୁରା ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଏଇଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ, କାରଣ ଘର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କହୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମାଲିକଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏ ଘର ତିଆରି କରିଥିବା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଘର ସେଇଭଳି ଭାବେ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ଆଖ୍ୟା କିଏ କାହିଁକି ଦେଲା ଆଉ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା। ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ନେଇ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭୟଭୀତ ସ୍ଥିତି ଭୟ ସଞ୍ଚାର ହେଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି। ଟପ୍ ଫ୍ଲୋରରେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ହେଇଛି, ଯିଏ ଦେଖିବ ସିଏ ଭୟ କରିବ। କାରଣ ଏଇଥିପାଇଁ ଏ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାନ୍ଥରେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ଭୂତ କାଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାରି ଏଇ କାନ୍ଥରେ ଚିପକେଇ ଦେଇଛି। ଏଭଳି କିଛି ଆଖ୍ୟା, ଏଭଳି କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏଭଳି କିଛି ଷ୍ଟୋରି ପାଇକରାପୁର ବାସୀମାନେ କହୁଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେ ସତରେ କାଳେ ଇଏ କୋଠା ଭିତରେ ଭୂତ ରହୁଛି ଆଉ ଭୂତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଯାଉଛି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଗତ 1 ତାରିଖରେ ମୋହନ ଦାସକୁ ଏଇଭଳି ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତେ ବୁଝି ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୋହନ ଦାସକୁ ଭୂତ କାଳେ ମାରି ଖାଇଯାଇଛି ଏବଂ ଭୂତକର ଇଏ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ଏ ଚାପ୍ଟରକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ୟାରି ଭିତରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରିଛି। ତଦନ୍ତରୁ ଇଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୋହନ ଦାସକୁ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟି ପିଟି ଜଣେ ଯୁବକ ହତ୍ୟା କରିଛି ଆଉ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏବେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ପୁରା ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେଇଛି। କାରଣ କିଛି ଲୋକ ଏ ବଙ୍ଗଳାକୁ ମାଡ଼ି ବସିବା ପାଇଁ ଭୂତ ବଙ୍ଗଳାର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନାଟକ ରଚନା କରି ଏଇ ଛାତ ଉପରୁ ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ଭୂତ ବାହାରୁଥିବା ଷ୍ଟୋରି ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପାଇକରାପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୁଡୁଙ୍କ ସହ ଚନ୍ଦନ ପାଇକରାୟ, OTV।